छठ पूजा के शुभ अवसर पर बैरकपुर विधायक राज चक्रवर्ती टीटागढ़ के अंतर्गत क्लासिकल गंगा घाट का प्रदर्शनी किया। इस शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत अन्नपूर्णा देवी रोड पर ठंडा पानी मशीन का उद्घाटन भी किया। उनके साथ चेयरमैन कमलेश साहू और काउंसलर हजरात उपस्थित रहे। हाँ। धन्यवाद हमारे विधायक श्री राज चक्रवर्ती जी को। आज वार्ड नंबर 9 में बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। उनके माध्यम से किया जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे विधायक श्री राज चक्रवर्ती जी को। একটু পরে ফোন করছি, দাঁড়া ছবি করছি আমি, একটু পরে কথা বলছি। ठीक है। पानी हाँ आप काउंसलर बना दिए, आप हम तो बोले 8 नंबर में गिरे, 10 नंबर में गिरे, 9 नंबर में गिरे। यही सेम डायरेक्ट हमको एक बार मारा था। तो मन बहुत बढ़ गई बात, तो कि हम देख ले। ठीक है, जब देखेगा टाइम तब देखो। अरे छोड़ो ना आगे वो छोड़ो क्या हो। पहले भैया लास्ट टाइम पे आदमी आ सके जब करा ही रहे थे 1 महीना आगे से काहे ना करेगा। पहले कर दे কালকে ছট পুজো, তার জন্য আজকে মানে কী বলবো লাস্ট 2 মাস ধরে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হোক বা কাউন্সিলররা প্রত্যেকে সারাক্ষণ ধরে কিছুটা প্ল্যান করে যাচ্ছিল। সেই প্ল্যানটা কি সেটাই আজকে আমি ঘুরে দেখলাম ঘাটগুলো, একটা নতুন ঘাট বানানো হয়েছে, সমস্ত জায়গাকে ক্লিন করা হয়েছে, আগের থেকে অনেক বেশি ক্লিন হয়েছে এবং যাতে কারোর অসুবিধা না হয়। এবং এই যেহেতু ছট পুজো প্রচুর মানুষের ভিড় হয়, বিশেষ করে মহিলাদের, তো সেক্ষেত্রে যাতে কারোর কোনো সমস্যা না হয়, ড্রেস চেঞ্জ করতে বা তাদের পুজো অর্চনা যা করতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য যা সব প্রিপারেশনগুলো ঠিক আছে আমি যেটুকুনি বুঝলাম। তো এখন নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশন লেগেছে যে কে ভালো কাজ করেছে সেটা নিয়ে এবং ভালো লাগছে। কালকে আবার দেখা হবে, কালকে আসবো আবার। সবাইকে ছট পুজোর আগাম শুভেচ্ছা। সবাই ছট পুজো খুব ভালো করে কাটাক, কালকে ভালো করে সব ঠিকভাবে পুজোটা পালন হোক এবং সবাই আমরা সব রকমভাবে পাশে থাকবো। पानी आ जाए 3 बजे से आना चालू, कल स्टार्ट हो जाएगा 4 बजे के बाद से और सना मेडिकल हॉल
10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.